Shoot na gadyo kami. You did it! More pa. Go, Big! Yay, good job! Galing ni Baby Life. Good job! Wow! Kenny, dito dapat siya mamuno. Go, Zico! It's moving! It's moving! Come on, let's go to the unicorn! A unicorn! It's a dinosaur! Zico! Bye-bye! So big! Okay, Kuya July 2. I'll buy. Nice! Excuse me! Ay! Hi! Hi, Zeke! So nice! Kaliso. Where are you going, Zeke? Ah, so nice! Kabilis man! Okay, Mayra. Go, go! No, Kuya July. Zeke only. Nice! Wow! Woo! Bye! My angel unicorn! Woohoo! Bye! Kakao, hold the kakao, hold. Good girl. Oh. This one. Wow, nice! Agami! Sigayin na, sige kawid pa. You like that? Agami, pa-picture siya. 1, 2, 3, smile! Uptake na lang yung posing. Baby kakao. Cacao! Yes, other side. Hey, this one, what is Lusog this? sigig sayaw in tawon. Dance, dance, dance! Agami! Agami na lang yung mag-dance, oy! Like that. Papaya. Where's the papaya? Oh, it's small! Ang iyang gikuha kay gihimo na iyang bola pa. Yes. Give mama name. Papaya. Oops. Oh, Hey, banana. Look, banana. banana. Want to see banana?
Okay, come on. This one. I put it here first. Put it here first. Naguna na. Just. There, the banana is over there. Next. Oy, Choco. Oh, just. Choco wants to see you. Choco. Pew. Nice banana. Just kakit sa kamay. What is that? Green banana. Green ba banana? Ang iyang banana kay ba banana. Wow. Yes. They're doing Papa Bong. What's that? Stay here. Okay, small cacao, small. Small cacao. Cow. Small cow. Cacao. Yes. No, that's not cacao. That's biasong. Yeah, just like in the house. Biasong. No more na? Nas na! Oh, grabe. Nagi. Kaya paagad sa iya. Just. Ganana pa rin siya matanaw sa videos. Hindi ka tanong mga tayo diri-diri. Grabe ni ka lang. Gaskatin papabong din na diyo. Kahinlo. Hinlo na gajod. Itong manggahan niyo pa. Tumba. Oh, katong sa typhoon? Oh, natumba di api lang mangga. Gapi di gajud to no. Kay ligon ba yan ang mangga? Na mga guban na ara. Hinapay banana diyo. So many bananas. Nakatanong banana diyo. When you're big, ikaw na mag-grass cutter. Ito na magkarigla diyo. Mao. Manage akan Papa Bong. Ano banana diyo? Two bananas. Small banana, small. Hey, there oh, big banana oh. Big. There oh. There oh. See. Over there. Up. See. There. Big banana. Ano sa yung giano diri pa? Ito karon marami. Saging. You like it? Dili pa. Pag data sa saging. Data to sa saging. Katulay. Yung sa marin sa lain may. Data to saging. Uy. Kay saging ikarga. Ang bibi. Uy. Uh-oh. Uy. Baliktad pa na. I like that. Isa ni. Ilan na. Grabe man. Ganahan po siya. Uy, no na? You want to go down? Go down na daw siya papabong.
Ay, siya daw si Papa Paul ang gumagay. Kapay sa pindan. Ang tundan lagi bugat. No. Ay, siya daw ang maghawid. Ay madala tong puto bongbong ma. Dili ra kan tudod. Makaon ka? Di man. Di ka mukha mo. Dili na ko. Ah, di na na ma. Oh, dili ra ka na ma. Yata ka to ni sa mga bata. Ay, hat siya kay murag magambon. Ah, grabe. Palit ko tulgaw kay guba na magkartilya. Mas okay pa ni ko. Ka-cute. Gusto ka dyan niya siya. Ako yung dyan lang siya. I'm here baby boy. Lagi kaya tayo kita na ang papa na. Nice. Agoy. Agoy. Push, G, push. Push harder. Dara pa ka dara. Push. Gusto niya siya mag-push. Agoy. Sa ano na ma? City Mall. Tag 275? Okay po kay dako siya. Pwede po ma-bend. Ma-fold pa ni mo. Diyan na kiriri. Soul mo ng isma. Ika ba? Ano ba na kuhan? Tigas yan? Ang ninong mana giging? Agoy. 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 Hi, nanay. Ay nanay daw. Ay nanay. Antus. Nanay di. Ay nanay. Di ka dyan nakalimtan. Bye nanay daw. Ay nanay. Hey! Nanay. Oh no, driver. The driver is lasing. No, daddy. No, Dada. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Walking. Si Jewel daw, si Jewel. Jewel. ay. Ha? Tapos nain yung banana dito sa balay. Ihatod ra nila ayan. Wala mo na ito motor rami. Ikan mami anahaw gain na. Ama. Nalamig banana. Mo pagtawag ni Ate Saho. Oh. Mo pagtawag ninyo. Aw? Mo siya. Sinidugay na siya nakakaano na video call Lagi? sa Saho. Wait tao. Sa Jora magad mi nahuman gain na. Ay man. Abdo mo din ito magkuan. Sa San Pedro. Oo. Kumanto na-assign man mi dito. Mami wa man. Ano pa puli? Uy, there's a motorcycle. Puli ni Mami. Oh, pagwa si Mami. Kami kibali dito. Nga dali raman si Imin nahuman. Oto, Rabia o. Rabia. Uy! Rabia. Malizak may naman may. Para sa ano? Nasod. Eat na ikaw, tapos yun, nagtulog man. Eat rice? Oh, nanay. Kain na siya. Wow. Oh, grabe. Two teaspoon ragot siya per ano, kining Isa katasa, be, kay dugay man mao. per meal. Oh, mauga jud. Putira daw. Lagi hawuyan na si nanay be. No, true ha. Diyan ba? Ganon siya sa rice. I have a boy. Gosh, tingnan mo baby. Rice. No, don't throw the rice kay sayang. Triple, the ball. No, dribble the ball with mommy ay.